अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान समझती है क्यों तदरीस को दुनिया। आसान समझती है क्यों तदरीस को दुनिया। ज़र्रों को ये खुर्शीद बनाने का अमल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे बच्चों की एजुकेशन को लेकर है। हम सब उसके लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। बहुत तग वो दौड़ करते हैं कि बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आए, बच्चे कामयाब ज़िंदगी गुजारे, एक अच्छा सा जॉब हो जिसमें हमारे बच्चे जो है उनकी अर्निंग अच्छी हो, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और इसलिए हम पूरी कोशिश लगा देते हैं उस पर कि उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे ट्यूटर के पास लगाते हैं और घर में भी काफ़ी वक्त हम सर्व करते हैं अपने बच्चों के पीछे। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं होता। वो कैसे अच्छा हो सकता है? जिस माशरे में तालीम का हुसूल नौकरी करना है, जिस माशरे में तालीम का हुसूल महज नौकरी करना है, वहाँ सिर्फ नौकर पैदा होते हैं। वहाँ कभी कोई एक अच्छा लीडर पैदा नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम इस अंदाज में करें कि वो तालीम को बोझ ना समझे, हमें उनके पीछे भागना ना पड़े। वो तालीम जो है, हमारी जो नॉलेज है, वो विलिंगली एक्सेप्ट करे। आज एक समझ लीजिए, तालीम के लिए वालिदैन अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा परेशान हैं, हर चीज़ मयस्सर होने के बावजूद बच्चे तालीम से महरूम हैं। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इंशाअल्लाह हम इस लेक्चर में ज़रूर सीखेंगे और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हो सकता है कि आप ये महसूस करें कि ये लेक्चर 5 मिनट का नहीं है, 10 मिनट का नहीं, हो सकता है 15 मिनट्स का हो। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये लेक्चर एंड तक देखें। और इसमें बहुत कोशिश की गई है कि ऐसे पॉइंट्स हम सामने रखें आपके, कि जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह एक बेहतरीन चेंजेस हमारे अंदर हो सकती है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस लेक्चर को हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ हिदाया बना दे और हमारे बच्चों को हमारी उम्मत के लिए जो है सरबुलंदी के लिए काम करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी की बात है कि आज हम फिर हाज़िर हुए हैं और कुछ बेहतर सीखने के लिए, और उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस वक्त में बरकत दे, खैर दे, ताकि हम बेहतर से बेहतर चीज़ सीख सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है होमवर्क शुड बी बैन। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के इस वक्त का सबसे बर्निंग इशू है, और उसके अलावा हम जानते हैं कि आज के इस वक्त में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद भी पेरेंट्स, एजुकेशन सिस्टम, हर कोई बहुत ज़्यादा उसमें परेशान है। उसमें हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि हम प्रॉपर एजुकेशन का मेथड फॉलो कर रहे हैं? क्या ऐसी कमी है जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं? अगर हम देखते हैं कि हमारी स्कूल में ज़्यादातर जो लेक्चर का टाइम होता है वो 40 मिनट्स का होता है। अब 40 मिनट्स में एक टीचर जो है एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में जाने के लिए, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए उसका 5 मिनट्स चला जाता है। फिर क्लास को कंट्रोल करना रहता है, उसमें 5 मिनट्स जाता है। जो यस्टरडे उसने होमवर्क दिया था उसे भी तो चेक करना है, उसे चेक करने में उसके 10 मिनट्स और चले जाते हैं। और जो द नेक्स्ट डे उसे होमवर्क देना है उसमें भी उसके 10 मिनट चले ही जाते हैं। अब इस तरह से वो टीचर के 30 मिनट्स ऐसे ही वेस्ट होते हैं। अब बचते हैं वो जो 10 मिनट्स, उस 10 मिनट्स में वो कुछ पढ़ाना
चाहे तो पढ़ा सकती हैं। मतलब समझ लीजिए कि उस 10 मिनट्स में जो बच्चे पढ़ते हैं असल में वही पढ़ते हैं। टोटल 40 मिनट्स के लेक्चर में जो नॉलेज डिलीवर होती है वो अराउंड 10 मिनट्स से 15 मिनट्स तक ही होती है। अगर स्कूल अथॉरिटी ये सोचती है कि भाई हम लेक्चर का टाइम बढ़ा देंगे, तो हम जानते हैं कि स्कूल के सब्जेक्ट्स कॉलेज से जनरली ज़्यादा होते हैं और हम स्कूल का टाइम शाम के 5 बजे तक नहीं कर सकते। वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इतना ज़्यादा हम उनके लिए लॉन्ग आवर्स नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक प्रॉपर मेथड जो है एजुकेशन का फॉलो किया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें क्या कहती है, साइंटिफिक रीज़न्स हमारे लिए इसमें क्या हैं, और इसके अलावा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से होमवर्क कहो या बच्चे की अपब्रिंगिंग कहो क्या मायने रखती है। आइए हम इसे जानते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक हमारे बच्चों का स्टडी टाइम क्या होना चाहिए और उन्हें कितना होमवर्क मिलना चाहिए। ठीक है, उसमें पहला आता है कि प्राइमरी सेक्शन जिसे हम जैसे कि देखिए टोटल होमवर्क टाइम प्राइमरी नो होमवर्क अप टू क्लास 2 and a maximum of 2 hours a week from class 3 to 5। मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड तक तो बच्चों को बिल्कुल होमवर्क नहीं देना है, जबकि छोटे बच्चे की मदर्स ही ज़्यादा डिमांड करती हैं कि उनके बच्चों को होमवर्क दिया जाए। तो हालांकि आप देखोगे कि मोटर स्किल्स जो डेवलप होती है वो यही एज है, उसके बावजूद हम उसे इग्नोर करते हैं। बच्चे जितना ज़्यादा खेलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, और जो चीज़ें इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें, कुछ दुआएं हैं और नमाज है, तो ये एज में बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लर्निंग मतलब मेमोरी के भी मुताबिक छोटे बच्चे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद करते हैं। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा लिखने में इंगेज करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा आपको, लेकिन अगर आप उनको याद करने पर जोर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप देखिए 10 साल की उम्र का बच्चा, 8 साल की उम्र का बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, क्योंकि उसके याद करने की सलाहियत इस उम्र में ज़्यादा होती है, बेहतर होती है, मजबूत होती है। तो हमें इस वक्त में अपने बच्चों के लर्निंग पावर पर ज़्यादा फोकस्ड करना चाहिए बजाय उनके रिटन मेथड पर। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखिए कि बच्चे को आप इस एज में कम ही रटाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर उसमें ये चीज़ रोट लर्निंग बहुत कम एज से डेवलप होने लगेगी तो वो यही वे को फॉलो करेगा, ज़िंदगी भर हर चीज़ को लिख लिख कर ही याद करेगा। याद रखिए कि लिखने वाला बच्चा, अगर आप ये समझते हैं कि 10 बार और 20 बार लिखने से बच्चे को याद हो जाता है, तो ये गलत समझते हैं। जिस तरह से हमें सर्दी होती है, बुखार होती है, ये एक बीमारी है, एक बीमारी डिस्लेक्सिक भी है। इसका मतलब बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे स्टूडेंट को अगर आप देखेंगे कितनी भी बार आप लिखाएं तो कोई फ़ायदा नहीं देता है वो। और आज के इस वक्त में ये बहुत आम हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लिखाने पर बहुत फोकस्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेनियस है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है कि बहुत लिखाने से। और आप पता है स्कूल मैनेजमेंट को तो सलाम करना चाहिए कि वो ऐसा करने से टीचर्स के लिए बहुत आसानी कर देते हैं, क्योंकि फिर वो टीचर अपने बच्चों को होमवर्क देकर फ्री हो जाते हैं और वो अपने एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। वो अपने एक्सप्लेनेशन को विविड नहीं बनाते। वो उनके अंदर अपने कोई दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ रियालिया, कोई टीचिंग एड वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमने होमवर्क दे दिया तो हमारा काम हो जाता है। तो याद रखिए होमवर्क देना तो एक बैसाखी देने जैसा लगता है मुझे, बहुत कमज़ोर बना देता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को।
आगे देखिए, मिडिल स्कूल में क्लास 6 से लेकर 8 तक हमें मैक्सिमम 1 आवर का होमवर्क देना चाहिए। इसका मतलब जैसे कि अभी हमने थर्ड से फिफ्थ तक देखा था कि अगर हमें हाफ एन आवर का होमवर्क देना है, मतलब ऑल्टरनेट डेज में एक दिन होमवर्क देना है और एक दिन नहीं देना, और अगर 30 मिनट्स का होमवर्क देना है तो जस्ट इमेजिन कि कितना जो ज़रूरी होमवर्क है हमें वही देना है। हमें अननेसेसरी चीज़ें बच्चों को लिखने के लिए नहीं देना है। उसी तरह से हायर ग्रेड में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उसमें हमें क्या करना है, अगर पर डे हम 1 आवर का होमवर्क देते भी हैं तो भी उसमें टीचर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल अथॉरिटी को चाहिए कि वो अपनी टीचिंग को क्रिएटिव टीचिंग बनाए, एक्सपेरिमेंटल बनाए, एक्टिविटी बेस्ड बनाए, जिससे बच्चों को याद रखने में आसानी हो, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो उस पढ़ाई में। अगर बच्चा सिर्फ नोटबुक और अपने पेन और नोटबुक के बीच में रहेगा तो उसकी ज़िंदगी में वो कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं कर सकेगा। तो इस बात का हमें ख़ास ख़याल रखना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या स्पोर्ट्स सिर्फ साइंस के मुताबिक ज़रूरी है या हमारी एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक ज़रूरी है? क्या इस्लाम के नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं? क्या इस्लाम स्पोर्ट्स को पसंद नहीं करता? आइए देखते हैं कि इस हदीस में बहुत प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एवरीथिंग इन विच देयर इज़ नो रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज़ आइडल प्ले एक्सेप्ट 4 थिंग्स। मतलब अल्लाह की याद के अलावा अगर जो भी चीज़ें हैं तो वो बेकार है, मतलब बिला वजह है और आइडल है। मतलब जैसे कि हम आइडल को क्या मिसाल देते हैं, जैसे बेकार है वो। अ मैन प्लेइंग विथ हिज वाइफ, अगर कोई आदमी, कोई शौहर अपनी बीवी के साथ खेलता है, वक्त गुजारता है, उसे पसंद किया गया है। अ मैन ट्रेनिंग हिज हॉर्स, अ मैन रनिंग बिटवीन 2 लाइन्स एज इन अ रेस, एंड द मैन लर्निंग हाउ टू स्विम। मतलब स्विमिंग को, हॉर्स राइडिंग को, रेसिंग को इस्लाम ने एनकरेज किया है। हमने देखा है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने भी रेसिंग की थी। तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम इसे एनकरेज करता है। हम देखते हैं कि चहलकदमी जिसे कहते हैं, वॉकिंग जिसे कहते हैं, उसे पसंद किया गया है। अगर हम देखते हैं नमाज भी हमारे लिए एक एक्सरसाइज है। हज की जो एक्टिविटी है उसमें भी कई जो सही करते हैं, वो जो दौड़ भाग होती है, वो भी जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पेश आती है। और हज के फ़राइज़ तो हम ये समझते हैं कि उसके लिए इंसान का जिस तरह से रिलीजियस नॉलेज का जानना ज़रूरी है, उसी तरह उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे फ़िज़िकली भी, ताकि वो हज के हर रुकन को अदा कर सके। वरना हम देखते हैं कि बहुत कम एज में लोग जो है व्हीलचेयर पर बैठकर हज के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। 5 वक़्त की नमाज़ भी हमारे लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज़ है। तो एक्सरसाइज़ के लिए और स्पोर्ट्स के लिए इस्लाम ने जो है कभी भी ममानियत नहीं की है। इस्लाम ने हमेशा इसकी इजाज़त दी है, तो हमें इससे नहीं चूकना चाहिए। हमें अपने आप को फ़िट रखने के लिए अच्छा खाना चाहिए, जो हेल्दी फूड हो। जिस तरह से हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन-जिन खाने का ज़िक्र किया है, वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि उसमें बहुत हाई न्यूट्रिशंस होते हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर साबित होते हैं। तो हमें अपने आप को फ़िज़िकली भी फ़िट रखना ज़रूर चाहिए और अपने आप का पूरा ख़याल रखना चाहिए। और ये एक ऑथेंटिक हदीस है जिसका रेफ़रेंस भी इसके साथ दिया गया है। अगर हम देखते हैं कि प्ले इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च, ये बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा है, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। और इन्होंने भी जो है खेल कूद के लिए
اور اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ وقت گزارنے کو کافی پسند کیا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ہر سلائیڈ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے لیجر میں اسے ضرور پڑھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے لاسٹ بینچ پر بیٹھتے ہیں اور اس لیے انہیں نہیں آتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، سیکھنے والا کہیں پر بھی سیکھ سکتا ہے، اور اس کے اگر دل میں احساس ہے، اس کے اندر وہ انتھوزیازم ہے سیکھنے والا، تو وہ کہیں پر بھی سیکھے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو انسان مکہ میں رہتا ہے، وہاں پر حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے، تو کیا وہی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ وہ نزدیک ہے اس لیے؟ آج ہم دور رہتے ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو مکہ سے کافی دور ہے، کیا وہاں پر بسنے والا انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اس کا ایمان مکہ میں رہنے والے انسان سے زیادہ بلند ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے سٹنگ ارینجمنٹ کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ بھائی بچہ اس وجہ سے کمزور ہے۔ دیکھیے ان کا یہ کوٹ مجھے بے انتہا پسند ہے کہ the best brains of the nation may be found on the last benches of the classroom۔ جو لاسٹ بینچز پر ہوتے ہیں بچے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں۔ جو مستی میں، جو شرارت میں جو سیکھا جاتا ہے نا، اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ I'm telling you as a student, as a learner, I used to sit always at the last bench۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ بینچ پر بیٹھ کر میں نے وہ سیکھا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اگر کبھی فرسٹ بینچ پہ بیٹھتی تو میں کبھی ویسی نالج میرے پاس نہیں ہوتی۔ اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ لاسٹ بینچ پر بیٹھنے والا بچہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اکثر ٹیچر سوال لاسٹ بینچ والوں سے ہی کرتی ہیں، تو ہمیں بہت الرٹ ہو کر بھی سننا رہتا ہے۔ ہمیشہ ایسے بچے نہیں ہوتے کہ بھائی وہ نہ پڑھیں۔ اصل چیز ٹیچر کا کلاس میں کنٹرول ہے۔ اگر ٹیچر کا کلاس میں کنٹرول بہتر ہے، مضبوط ہے اس کی پکڑ، تو ہر بچہ ضرور سیکھے گا انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے انہوں نے ایک کوٹ اور کہا ہے، جیسے وداؤٹ یور انوالومنٹ یو کانٹ سکسیڈ۔ سکسیس کے لیے جو مین انگریڈینٹ ہے وہ آپ خود ہیں۔ آپ کے انوالومنٹ کے بغیر کبھی بھی سکسیس نہیں مل سکتی۔ آپ کے پیرنٹس چاہے کتنے ہی رئیس ہو، کتنے ہی امیر ہو، لیکن وہ آپ کو کتابیں خرید کر دے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو علم نہیں دے سکتے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد آپ کو کرنا ہے، آپ کو محنت کرنا ہے۔ آپ کے پیرنٹس آپ کو اچھا کھانا دے سکتے ہیں، اچھا لباس دے سکتے ہیں، اچھی کتابیں خرید کر دے سکتے ہیں، لیکن علم کے لیے آپ کو خود ذاتی طور پر محنت کرنا ہے، اور تبھی جا کر علم آپ کو مل سکتا ہے۔ with your involvement you can't fail۔ اور آپ اپنے انوالومنٹ کے بغیر سکسیس نہیں حاصل کر سکتے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اپنے انوالومنٹ کے ساتھ کبھی فیل بھی نہیں ہو سکتے۔ مطلب بھلے ہی دیکھیے ہر موڑ پر کامیابی ملے، یہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن آپ کو جو تجربہ ملے گا وہ شاید کبھی کبھی کامیابی سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتا ہے کولیبوریٹیو لرننگ۔ اوکے، مل کر علم حاصل کرنا۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ سب سے مضبوط کڑی ہے، سب سے مضبوط کڑی علم حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط کڑی ہے۔ جب ہم اپنی نالج کو اپنے دوست سے، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ جب بانٹتے ہیں تو وہ اور بڑھ جاتا ہے، ہمیں کانفیڈنٹ کر دیتا ہے، ہماری سکلز کو برشنگ کر دیتا ہے، اور اسے مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ جو بچے ہوم ورک کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف ایک انڈیویجول گروتھ ہو سکتا ہے اگر بہت لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ بچہ اتنا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی ہیلپ کے لیے نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک کورس ہم کر رہے تھے، تو اس میں ہمیں بہت کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ چائلڈ سائیکالوجی یہ بھی ہے کہ اگر ٹیچر کو بہت چیلنجنگ ٹاپک پڑھانا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بچے کو اس کے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بٹھائے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنے
اس دوست کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، تو چاہے کتنی ہی چیلنجز آئے، اگر اس کا دل خوش ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیلنج کو وہ برداشت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ٹیچر کو چاہیے، کیونکہ دیکھیے اکثر ٹیچر بچے کی شرارت پہ جو سب سے بڑی سزا اسے دیتی ہے وہ کیا دیتی ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ اپنے دوست کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو ٹیچر کی جو سب سے بڑی سزا اور سب سے پہلی سزا ہوتی ہے وہ اسے دوست سے الگ کر دیتی ہے۔ جبکہ چائلڈ سائیکالوجی میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر آپ کو چیلنجنگ ٹاپک پڑھانا ہے تو آپ اپنے اس اسٹوڈنٹ کو اس کے دوست کے ساتھ بٹھائے، اس کو وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ فیل کرنے لگے گا اور وہ لرننگ اس کی انہانس ہوگی، ایگرنڈائز ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کولیبریٹو لرننگ پر زور دینے کی ضرورت ہے، اور یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو ہمیں کولیبریٹو لرننگ میں کارگر ثابت ہوتے ہیں، اور اس سے دیکھیے ان سب کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جیسٹ یہ ہے کہ کولیبریٹو لرننگ سے ہمارا لرننگ پوٹینشیل جو ہے اسٹرانگ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر جو ہے علم حاصل کرنے کے بعد عاجزی آتی ہے، اور ہمارے دل میں جو ہے رحم پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر لوگوں کے خدمت کرنے والا جذبہ بھی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو میں سمجھتی ہوں کہ ماسٹر کی ہے اس پریزنٹیشن کی، وہ ہے ریسرچ۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس میں ڈوب جانا، اس میں کھو جانا، اس کو ایک دم گہرائی میں مطالعہ کرنا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ سمندر سے موتی ڈھونڈنے کے برابر ہوتا ہے ریسرچ ورک، جسے ہم ایز اے ٹیچر، ایز اے اسکول مینجمنٹ بہت پسند کرتے ہیں۔ جب بچہ ریسرچ کرتا ہے تو گویا وہ خود اپنے لیے جو ہے راستے ہموار کرتا ہے، وہ خود پانی میں جو ہے تیر کر جو ہے اپنے لیے موتی نکالتا ہے۔ Research is to see what everybody has seen and to think what nobody else has thought. مطلب جو ہر کوئی دیکھ تو سکتا ہے پر اس کے ذہن میں وہ خیال نہیں آ سکتا۔ دیکھیے ہر کوئی دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہر کوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو گہرائی میں کسی چیز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ The research is important for the students because it helps them to have a detailed analysis of everything. When you have a proper in-depth analysis of any topic, the result comes out to be fruitful and also the knowledge is enhanced. جب انسان کسی چیز کا مطالعہ ان ڈیپتھ ہو کر کرتا ہے اور اسے اچھی طرح سے سمجھنے لگتا ہے، جاننے لگتا ہے، تو اس کے لیے کریٹیکل تھنکنگ جو ہے کیا ہوتی ہے، اس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ وہ اور ایک چیز کو سوچنے کے لیے وہ جب جاتا ہے تو کئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہے اور اس کو وہ ایکسپلور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ریسرچ ورک جو ہے انسان کو واقعی میں نالجبل بنا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ کی کیا اہمیت ہے۔ The superiority of the learned man over the devout is like that of the moon on the night when it is full over the rest of the stars. ہم جانتے ہیں کہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اوکے، لیکن اس کے باوجود جب چاند جو ہے پوری روشنی کے ساتھ چمکتا ہے، جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو تمام ہزاروں کروڑوں لاکھوں ستاروں کی روشنی جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، اس کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عابد پر جو ہے عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت جو ہے تمام ستاروں پر ہے۔ اس رات جو ہے جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو تمام ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اور صرف چاند جو ہے اپنے شباب پر ہوتا ہے اور وہ چمکتا ہے۔
تو بالکل عالم کی مثال ایسی ہی ہے، کیونکہ دیکھیے عابد ایک عبادت گزار کو کہتے ہیں، وہ انسان جو عبادت تو کرتا ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ اس نے کیا پڑھا، اس نے کیا وہ کس طرح سے وہ لوگوں سے ڈیل نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن ایک عالم جو ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ پورے معنی کو حفظ کر لیتا ہے، نہیں، بلکہ وہ قرآن کے مطلب کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھتا ہے، وہ جاننے لگتا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خدا ہونے پر بھی، اپنے اللہ ہونے پر بھی، اپنے رب ہونے پر بھی لوگوں سے کہا ہے کہ آپ تفکر کرو، آپ تدبر کرو، تاکہ آپ میری نشانیوں کو پہچانو، اور پھر اس سے ہمارے دل میں ارادہ مضبوط ہو جائے گا کہ واقعی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام رسول ہونے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا انہوں نے اللہ کی تلاش کی اور اپنے ایمان کو انہوں نے مضبوط کیا۔ ہم نے دیکھا کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے وقت کو گزارا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر اپنی ذات کو تھوپا نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ریسرچ پر غور و فکر کرنے پر ہمیں جو ہے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اور ایک عالم جب، آپ سمجھ لیجئے، جب وہ قرآن کو سمجھتا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، تو وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا بھی ہے۔ وہ اگر ہم میں سے کوئی پریشان ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو، اور ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو یقیناً ہماری وہ مشکل جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو ایک عالم کا عابد سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو عالم کی فضیلت ہمیشہ بلند ہے، اور اس کے بلند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم صرف رٹا نہیں مارتا ہے، وہ رٹ کر نہیں یاد کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات جو ہے بیکار نہیں بنائی ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل علم وہ ہے جس کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، جسے سمجھا جائے، جسے جانا جائے، نہ کہ رٹا جائے۔ پلیز یہ سمجھ لیجئے، علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اکثر ہم انٹرویو لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز جب انٹرویو کے لاتی ہے تو بنا کتاب کے وہ پڑھا نہیں پاتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیکھا کیا۔ اگر کوئی علم ان کے دماغ تک نہیں پہنچا، ان کے دل تک نہیں پہنچا، اور کتاب کی مدد کے بغیر وہ پڑھا نہیں سکتی، تو جب بچوں کو ان کے سمجھنے کی ضرورت ہوگی، بچوں سے ان کا انٹریکشن کی جب ضرورت ہوگی، اور اگر وہ کتابوں میں لگی رہیں گی تو کیسے مطلب جو انڈرسٹینڈنگ جو ہوگی نا، جو کمپیٹیبلٹی ہوگی، وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ جب کریں تو ایسا مطالعہ کریں کہ اس کے معنی کو ہم جانیں، ہم سمجھیں کہ اس کے پیچھے کیا انٹینشنز ہیں، ہم سمجھیں کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا ضروری ہے جاننا، اور یہ نہ ہو کہ ہم صرف اوپر سے جو ہے نالج لے رہے اور بس ہم سوچ رہے ہیں ڈگریوں پر ڈگری ہمارے پاس ہے اور ہمیں آتا جاتا کچھ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹس آف اسیسمنٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ صرف اتنا کہہ دیا کہ ایمان لے کر آ گئے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا، تو اس کا مطلب ٹیسٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے نا۔ تو ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے، پھر اسے ہمیں ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں آتا کتنا ہے نا۔ تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ویکلی بچوں کا ٹیسٹ رکھے، چاہے بچہ ایک بار لکھ کر یاد کرے یا 10 بار یاد کرے، یہ آپ کا لک آؤٹ نہیں ہے۔
ओके, ये बच्चे का लुकआउट है, ये बच्चे का हाँ, ये हो सकता है कि आपने असेसमेंट रखा है, आपने टेस्ट रखा है, कोई चीज़ बच्चों से आप ऑफ एंड ऑन पूछते रहें कि भाई उसे समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, थोड़ा सा उसकी हेल्प करें किसी तरह से। उन लोगों को लर्निंग के जो टेक्निक्स है वो याद करने में किस तरह से, कोई भी चैप्टर है अगर उनको मुश्किल पेश आ रही है तो उसको किस तरह से आसान बनाया जाए लर्निंग के लिए। अगर याद रखिए टीचर्स के अंदर ये जज्बा है, टीचर्स के अंदर ये नॉलेज है कि किस तरह से चीज़ों को आसान बनाकर याद किया जाए, तो कभी ये होमवर्क की ज़रूरत पेश ना आए। लेकिन असल मसला यहाँ पर टीचर्स का भी है कि टीचर्स अपने आप को अपग्रेड नहीं करती, वो नई चीज़ों को सीखती नहीं है। जबकि अगर टीचर वक्तन फ़ौक़्तन अपने आप को जो है अगर वो अपग्रेड करते रहे और नई-नई मालूमात अपने पास में ऐड ऑन करती रहें, तो वो बच्चों के लिए बहुत माउन साबित हो सकती है। तो बेनिफिट्स ऑफ असेसमेंट में अगर हम देखते हैं तो इससे क्या होता है कि टीचर्स के लिए आसानी होती है कि भाई बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, बच्चे पर किस तरह से फोकस्ड करना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन और उसका इंट्रोस्पेक्शन जो है हमें जो है टाइमली करते रहना चाहिए, ताकि हम बच्चों की एजुकेशन के लिए जो है बेहतर तरीके से काम करें। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी है कि टीचर को चाहिए कि वो पर्सनली अपने स्टूडेंट से भी पूछे कि भाई उन्हें पेपर लिखने में कौन-सा ऐसा फ़ेज़ होता है जहाँ पर तकलीफ़ होती है, कहाँ पर ऐसा होता है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो वो नहीं लिख पाते। जब आप एक दोस्त की हैसियत से अपने बच्चों से पूछेंगी, तो वो बच्चे ज़रूर आपको बताएँगे और फिर आपको चाहिए कि आप उस वक़्त उनकी ज़रूर मदद करें, ठीक है? अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक वे में लर्निंग की क्या अहमियत है और उसमें किस तरह से हम होमवर्क जैसी बुराई को जो है दूर कर सकते हैं और किस तरह से हम नॉलेज को जो है एडॉप्ट किया जा सकता है और अपने अंदर लिया जा सकता है और एब्ज़ॉर्ब किया जा सकता है और हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड लर्निंग, जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। और हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी देखते हैं कि कुरान में इसके बारे में कहा है कि अगर जो बंदे अच्छा काम करते हैं अल्लाह ताला उनको नेमतें देगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नत अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि इज़्ज़त जो है मोमिनीन के लिए है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड लर्निंग है कि अच्छा काम करने पर रीइंफोर्समेंट में जो है इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला प्रेज़ करता है, उसकी तारीफ़ करता है, उसको इनाम देता है। और जब कोई गलत काम होता है तो उसको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है ताकि उस काम को जो है रोका जा सके। बिल्कुल ऑपरेंट लर्निंग की तरह अगर कोई बच्चा है, अगर वो अच्छा पढ़ाई करता है तो टीचर को चाहिए कि उसे गिफ्ट्स दे, प्राइज़ेज़ दे और उसको सर्टिफ़िकेट्स दे, कोई भी ऐसी चीज़, कोई इनाम दे तो जिससे क्या हो वो एनकरेज्ड हो सके। अच्छा, ऐसा पता है आपको, ऐसा करने से सिर्फ़ वो बच्चे का फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जो दूसरे बच्चे उसे देखते हैं तो वो भी ये सीखते हैं कि हाँ, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी क्या होगा, उस पर इनाम ज़रूर मिलेगा। तो हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है और हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यकीन जानिए कि ये टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट वे है कि हम अगर बच्चों को एनकरेज करते हैं और बच्चों को प्रेज़ करते हैं तो वो बच्चे बहुत आगे तक चले जाते हैं। और अगर किसी एक्ट पर, किसी एक्शन पर, किसी बिहेवियर पर अगर हम पनिश करते हैं तो यकीन जानिए बच्चे उस पर रुकते हैं। लेकिन पनिशमेंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई जाए। देखिए, जब बच्चा गलती करता है उतने वक़्त का गुस्सा होना ये सबके लिए जायज़ है, लेकिन उसके बाद हमें मोहब्बत से, प्यार से उसकी इस्लाह करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अनदर यूज़फुल एंड पॉपुलर थियोरी ऑफ लर्निंग। ये आइवन पावलो ने बनाया है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लर्निंग के बारे में समझाया है और मैं होमवर्क को बिल्कुल इससे जोड़ती हूँ। अब देखते हैं कैसे। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले
जो डॉग है, ठीक है, और ये जो डॉग है अगर हम देखते हैं कि किस तरह से उसके सामने उसका खाना है और यहाँ पर डॉग है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि शुरू में ये दोनों में इंटरैक्शन या अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन जब हम देखते हैं कि बेल रिंग होती है और यहाँ से जब डॉग आता है तो उसे पता चल जाता है कि बेल रिंग होगी और मुझे खाना मिलेगा, बेल रिंग होगी मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल ऐसा है कि दोनों को मिलाने के लिए इस तरह से किया जाता है, एक स्टिमुलस है और दूसरा रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में लेते हैं तो एक छोटा बच्चा है, अम्मी अगर बाज़ार जाना चाहती है या कहीं जाना चाहती है, बुर्का पहनती है, छोटा बच्चा समझ जाता है कि अम्मी बाहर जाने वाली है। उसी तरह फादर अगर बाइक की कीज़ हाथ में ले लेते हैं या गाड़ी की कीज़ लेते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि अब्बू बाहर जाने वाले हैं। तो इस तरह से ज़हन में हमारे बच्चों के बराबर आता है कि अगर ये कीज़ हाथ में है तो मतलब अब्बू बाहर जाने वाले हैं, अगर बुर्का पहना गया है तो इसका मतलब अम्मी बाहर जाने वाली है। तो ये बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, टीचर ने पढ़ने के लिए होमवर्क दिया है तो पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। होमवर्क मिला तो पढ़ाई हुई, होमवर्क नहीं मिला तो पढ़ाई नहीं हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि आप अपने बच्चों को कितना लाचार बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को किस हद तक लाचार बना रहे हैं कि अगर टीचर ने जिस दिन होमवर्क नहीं दिया तो क्या बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं करेंगे? मतलब आप सोच लीजिए कि ठीक है, चलिए स्कूल की टीचर आपको होमवर्क भी देती है, आपकी केयरिंग करती है, लेकिन कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आप नहीं जाते ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा टीचर होमवर्क कौन-सा देगी? पूरा बचपन से लेकर अभी तक जो पढ़ाया गया सबका होमवर्क मिलेगा क्या? होमवर्क टीचर ने जो दिन पढ़ाया है, वही दिन का होमवर्क टीचर दे सकती है, ठीक है? लेकिन वो टीचर ने जो होमवर्क दिया घर पर, ओके, जो लिखने के लिए जो स्कूल में पढ़ाया था वही घर पर लिखने दिया है। इसका मतलब बच्चा स्कूल में जो पढ़ा घर पर आकर भी वही पढ़ रहा है। मतलब ना तो वो कोई नई चीज़ सीख रहा है और ना ही उसने अपनी पुरानी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको रिवाइज़ किया। तो उसकी नॉलेज किस तरह से अग्रेंडाइज़ होगी, ये आप मुझे बताएँ। बहुत अजीब लगता है कि बच्चे पर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, जबकि एक स्टेटमेंट है कि स्कूल इज़ अ फुल टाइम जॉब। स्कूल एक फुल टाइम जॉब है। आप 6 घंटा 5 घंटा बच्चों को स्कूल में जब छोड़कर आते हैं, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि बच्चा घर पर आकर वही पढ़ाई करे। तो बहुत अजीब लगता है, जबकि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वॉल्व करें। जब हमारे बच्चे प्रोडक्टिव कामों में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो बहुत सी बुराइयों से भी बच सकते हैं इंशाल्लाह। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अब हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी जो है, उनका उनका जो अखलाक है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने सामने रखें और उन्हें फ़ॉलो करें। तो ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग बिल्कुल ऐसी है कि एक बच्चा जो है, एक इंसान जो है, किसी शख्सियत से मुतासिर होकर उसके बिहेवियर को, उसके अमल को जो है अपनी ज़िंदगी में लाने लगता है। वो खुद उसको इमिटेट करने लगता है और जो है उसे फ़ॉलो करने लगता है। उसे कहते हैं ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग। इसलिए वालिदैन को अपने बच्चों के सामने बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए जिस तरह से, मतलब कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है लड़ाई करते हैं या घर का माहौल जो है इतना अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत सी गलत चीज़ें भी सीख लेता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है गाली गलौज भी करते हैं। घर वाले ये कहते हैं कि भाई हमारे घर में कोई गाली नहीं देता है। तो हमारा सवाल ये है कि भाई पूरा 100% भी एनवायरनमेंट का असर बच्चे पर नहीं होता है। कुछ चीज़ें बच्चा अपने घर में भी सीखता है। भले ही अगर वो गालियाँ बाहर से सीख कर आ रहा है तो घर वाले भी उसे अप्रूव कर रहे हैं। उसकी उस गलती को मान रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी वो उस चीज़ में आगे बढ़ रहा है।
اور میں اکثر اپنے اسکول میں پیرنٹس سے بھی کہتی ہوں کہ بھائی اسکول میں جو بچہ ہے وہ صرف آپ کا بیگ، یونیفارم، واٹر بوٹل اور ٹفن لے کر نہیں آتا ہے. اسکول میں بچہ اپنا پورا گھر اٹھا کر لاتا ہے. وہ اس کی بات کرنے سے، اس کے چلنے سے، اس کے بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس فیملی کا اسٹوڈنٹ ہے. اس کے پیرنٹس کس قسم کی اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس کے رہن سہن سے اس کا پتہ چلتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین مثال بنیں. ہم جب بات کریں تو بہتر طریقے سے کریں. جب ہم اپنے بچوں کے سامنے کبھی اللہ کے رسول کا ذکر کریں تو ان سے کہیں کہ ہمیں ان عادات کو اپنانا چاہیے. ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ بھائی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہے ان کی زندگی پر غور کرنا ہے. ہمیں ان کی طرح اپنے آپ کو جو ہے بہتر اعمال کرنے کے لیے جو ہے اکسانا ہے اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. اور اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، کیونکہ آبزرویشنل لرننگ جو ہے بہت 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 زیادہ انسان کو مطلب سمجھ لیجئے اس چیز میں مضبوط بنا لیتی ہے. اسی لیے دیکھیے کوئی چیز جب بچپن میں بچے کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویسی شخصیت بننا چاہتے ہیں. اکثر بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ٹیچر کی طرح ہمیں بننا ہے، وہ فلاں انسان ایسا ہے تو ہمیں بھی اس کی طرح بننا ہے. اور وہ اپنی سوچ میں ان چیزوں کو لانے لگتے ہیں. اور یقین جانیے ایسے کئی لوگ ہیں جو بچپن میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسی کی طرح انہیں بننا ہے تو وہ واقعی ویسے بن جاتے ہیں. تو دیٹ از یور آبزرویشنل لرننگ. ٹھیک ہے. فری وقت جو ہوتا ہے، ہمارا فری ٹائم جو ہوتا ہے، اور ہیلتھ جو ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں ہی بلیسنگز ہیں. اپنے بچوں کو فری وقت میں، فری ٹائم میں اچھی چیزیں سکھائیں، کیونکہ یہ وقت بلیسنگز ہے. یاد رکھیے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اکیڈمک نالج میں بہت زیادہ انگیج رکھتے ہیں، وہ بچے کبھی بھی ان کے فیوچر میں، ان کے اولڈ ایج میں کبھی بھی ان کے لیے اسیٹ نہیں بن سکتے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے مسلمانوں کے 6 حقوق سکھائے ہیں، تو ایک باپ کو چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو وہ اپنے بیٹے کو لے جائے، اسے بتائے کہ یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے. جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کو اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ایک نیکی ہے جو ہمیں کرنا ہے. یا میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ علم وہ چیز ہے جو ہمارے شخصیت کو تو ضرور نکھارتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ علم جو ابلیس کے پاس تھا اور وہ ہمارے پاس بھی ویسا ہی علم ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. علم اگر انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے تو وہ کوئی خیر کا موجب نہیں ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ ہمارے دل میں عاجزی ہے تو پھر ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے یہ چیز سیکھی کہ کس طرح سے علم کو کس صحیح طرح سے حاصل کیا جا سکے. یاد رکھیے بچے ایک امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی، ہم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم ان کے کسٹوڈین ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ان کی کس طرح سے اپ برنگنگ کی ہے. اگر ہم ان پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، ہم ان کو بہت زیادہ پریشر کرتے ہیں پڑھائی کا بھی، تو اس کا بھی جواب ہمیں اللہ کے پاس دینا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کرنا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ 6 گھنٹہ ہمارا بچہ اسکول میں تھک کر آیا ہے، اب مزید اگر ہم اس کو ہوم ورک کے لوڈ پہ رکھیں گے تو پھر وہ جو نمازیں پڑھے گا اس میں خشوع و خضوع نہیں آ پائے گا. جب وہ قرآن اٹھائے گا تو وہ اتنا تھکا ہوا ہوگا کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائے گا. جب ماں گھر میں سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی بستر پر جائے گی تو وہ بچہ یہ کہے گا کہ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر سکوں، اپنی ماں کے پاؤں دبا سکوں، اس کا سر دبا سکوں. تو پھر کیا فائدہ ہے وہ تعلیم کا جو ہمارے بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہو سکتے، ہماری خدمت نہیں کر سکتے، امت کی سربلندی کے کام نہیں کر سکتے. اکثر دیکھیے جب سیلاب آتا ہے
تو جب لوگوں کو بچانے کی باری آتی ہے تو اس میں انہی انسان کو بلایا جاتا ہے جنہیں سوئمنگ آتی ہے. کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو نہیں بلایا جاتا ہے. اس وقت ہمیں آپ کی اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی جنگ کا میدان ہوتا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی خاطر ہم کو کھڑے ہونا ہے، تو اس وقت ہماری نالج کے ساتھ ہماری اسکلز بھی بے انتہا ضروری ہے. اگر صحابہ کو تیر اندازی نہیں آتی تو پھر وہ جنگ کیسے جیتتے؟ اگر گھوڑ سواری نہیں آتی تو پھر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پاتے؟ یہ سب ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے. علم کے ساتھ صلاحیتیں بھی بہت ضروری ہے. اوکے، تو ہمارا یہ سیشن یہاں پر ختم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کے بچوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت سربلندی عطا فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عمل کرنے والا جذبہ بھی پیدا کرے، اور ہم کو ایک بہترین ٹیچر ان کے لیے ثابت فرمائے، اور ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام لے لے جو ان کے لیے اور ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے خیر کی وجہ بن سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.